салом алейкум ҳамдиёрони азиз. имрӯз 22 июни соли 2024 қарор дорем дар хоҷагии Илҳоми Муминҷонӣ, деҳаи дилнишини ҷамоати деҳоти Пушинги ноҳияи Данғара ва дар хоҷагии лимонпарварӣ бобои ҳоҷи бобо. ҳоҷи бобо, салом алейкум. хуш омадед ба гурӯҳи ангури ва боғи мо. ҳозир дар бораи ҳамин як лимонпарвариётон як нақл кунем кани. аввал бинем ин лимонҳо бинед ки чӣ қадар лимонҳо калон шудагӣ, чӣ қадар лимон бисёр бастагӣ. вай ин дарозиш чанд метр? 120. 120 ба чанд? 12. ин дарахтҳои лимонҳои шумо чанд сола шудагианд, ҳоҷи бобо? 6 сола, 7 сола шуда. 7 сола ҳам хел 3 метр баланд шудагианд, 4 метр баланд шудагиам хе. Хай чанд бор на контрол карда залаги набошад тол расидагӣ буд. ҳан чанд бор бо буриде ки набошам баланди бад мешуд. Ҳар сол мезане, контрол кунед. абрезка мекунӣ, буриш мекунӣ. ана бинед ин лимонҳо чӣ хел лимонҳои беҳтарин бастагӣ. аз ҳар лимон чанд килогӣ мегирӣ даётон ҳаст? Хай ма ҳисоб накардем. И хел гирем 60 кило, 62 кило мегирем. 60-62 кило. як 2 метр зиёдтар ин акун нағзи 3 метр будаст ба гумонам. Дигар шиҷи қидиана шинонданаш фикри шумода. И муамила кам таракиска хан и тарафа дига хоҷаги лимонпарвар набуд. мо ки тавсил кардем як ҷои биёби лал меда. ҳаҷои беоби лалме. Ола ҳамин саглот хок оварда рехтем ҳаминҷа. Баъд ҳам куро тавсил кардем. И Данғара да куро набудем. Аҳа. хай намешавдем ҳаракат кардем ки ҳам Шид. аз 5 километр роҳ овардем ба ҳамин устаи аввал қатрасакон қадем, баъд камтарак калон шуд, баъд ҷӯя қатро об дода хадидем ки шидохе дар 3 солагӣ кам кам ҳосил мева дод. пурна кам кам хунук зада буд. камтар ба пурраги хунук назад охи? ба пурраги хунук назада? не ҳам кам. шумо инҷо ҳамон хунукида алов карде? дуд карде, чӣ кор карде? мо кам кам дудам кардем ва хеле бадтари мондагӣ. ҳана тани деворда алов карде ина ба? Рӯда печка дорам. дурда печка ҳаст? баъд алов карде, ҳа? алов мекунем. ана ҳамдиёрони азиз, ҳоҷи бобо ҳозир пас гап задан. ман як бор дига такрор кунам ки ҳамина 6-7 сол пеш замини санглохта хок оварда рехта, гирдиши девор бардошта, ҳамин гархона сохта лимон шинодаган. сабаби он наздик шинодаган ки мегӯям мо таҷриба надоштем. барои авай бисёр 2 метр шинодан, яки 3 метраш беҳтар буд аса? 3 метр беҳтар буд. 3 метр беҳтар? озод гиргаша обработка кӯрои кора мекунед, озод мегардед. ана ин хелда озод гашта наметавонед, дарунаш ҷангал шудагӣ. ина бинед лимонашон сета ҳаҷу пур манам ки бастагӣ. як лимон 200 грамм мебурад. лабай? лимони сорти наз дагад 200 грамм мебурад яташ. 200 грамм мебурад лимони наз. гаптон дуруст. лекин лимон дар фурӯш лимон бо калибр боша, майдатар боша, бо беҳтарай. бале, ҳа? майдаш нақсарам фурӯшда. калонаш у қадар фурӯшда не. раҳмат. ина ман таҷриба дидам. ина бинед лимонашон чӣ хел бастагӣ. он аҷа бо дига сорта бай кулулатар. ҳастам кӯрашам ҳаст кам кам мо дар мустарак сорти меер меган меер. ҳамдиёрони азиз, мана мо бояд аз пири кор ибрат гирем. дар чӣ хеле ки гуфтан як сангалох. дар ҳақиқат ман берун кӯча биромадагӣ будам. озяк кӯча дуромадем. мо инҷа кӯча сангалох аст. дар болои сангалох хок оварда рехтиян. пири кор ҳоҷи бобо лимонхона кардаян ва мана хеле лимонҳои беҳтаринро дар ноҳияи Данғара парвариш карда истодаанд. ва ин қадар бинед ки ҳамхали чанд парник сохте? мо 4 та парник дорем. 4 ҳамхали калонай?
نه بیشتر میدان باش مایداتر 6 متر میدان حاضر بریم ویام نه خاصی ویام نوار میکنیم انا همجورن عزیز ما باید از پیروی کار عبرت گیریم باید انم خلین آبادی ها کنیم خیلی به کمبودی نمیشد و اینجا من گفتم ولی دورو آورده میزنن ورتیمک یا 4% من این کسل رو 4% دورو هست نامش 4% خودش یا 4.5% هم هست ورتیمک میگیرد من اینا رو اومایت میگیرد موسپیلان هم میگیرد من یک دو سه مرتی بزنید این تورتنکنه هست میگیرد اینا همش رو فلان آورده زدم دکتر او انا اینا میره چه بستگی یک راحت کنید میره چه بستگی حوزه اونجا رو هم با حوجی بابا همین لیمونی که میکنی خودش میپوشونه پولی سوز متیه چی پول متیه لیمون خودش بخشم میشه با کم کم شما دام پول متیه آخی کم کم میتونم بودم راست خود چه میپوشونه با پولا متیه بلوریم من صدرو بگیریم منو آخه بعد جا خدیم شرطنامه کده کم کم میتونه ای رحمت حاجی بابا این اینجا خرمو ما دیدیم درخت خرمو این چند ساله خرمو آیده کلان شما یه 30 سالش نیست ایده کلانش هم هست ولی بالاش نگیری همین گرمخونه بالا شده نه باینده اینو اکش ما چیکار که تجربه کردم من افتاده ترجمه چی نشده باشم خدا خواهان هست میشه این من هم دیورو نزدیک در همین تجربه حاجی بابا ما میبینیم که همین خرموشون چخیل بابایا میرسه چند سال گشته میبندد ما تجربهشون رو میبینیم اگر که شده تاجیستان خرمو پروری هم انا جو میکنیم ما برای تجربه دارم رحمت حاجی بابا خیلی بلوی 5 ساله شدگی الان فهمیدم حاجی بابا من همین مبینه که قطوره گیری علیمون خونه نیست کنه 3 قطور من دیسو من 3 قطوره ها گیاگش همین مبینه که قطوره نیست کنه ما آوردیم همه شنوندیم بعد زیوتون مونده یک 30 دونه زیوتون بعد جونا بود همینجا وقت رفت هوای گیره همین سیم قطوره گیری گذشتن تان آزاد شوه بهترینش هم با بسیارتر میبندم خوشتر میشوه خیلی همدوران عزیز با دیگر نوارد میگذاریم این نوارد تمام میکنیم